Today topic you write down recent development activities in Sri Lanka. Recent development activities in Sri Lanka. To write down the topic, recent development activities in Sri Lanka. A self-sufficient economy. A self-sufficient economy was prevalent in Sri Lanka during the hydraulic civilization. Do you have heard about hydraulic civilization? ජලාශ්‍රිත ශිෂ්ටාචාරය. එතකොට ශ්‍රී ලංකාවේ මේ ජලාශ්‍රිත ශිෂ්ටාචාරයක් තමයි මුල් කාලේ තිබුණේ ආරම්භයේ ඉඳලම. A self-sufficient economy was prevalent. A self-sufficient economy was prevalent in Sri Lanka during the hydraulic civilization. However, when Sri Lanka became a colony of Western nation, it turned out to be an import-export economy. මේ self-sufficient economy එකක් තිබුණු ශ්‍රී ලංකාව import-export economy එකක් සහිත country එකක් බවට පත් වෙනවා. After Sri Lanka became a colony of Western nation. After Sri Lanka gained independence, farming settlements, river valley development, multi-purpose development schemes, large-scale industries, free-trade zones, export villages, industrial settlements, and activities of similar nature took place along diverse fields. After the independence, after Sri Lanka gained independence, farming settlement, river valley settlements, river valley development projects, multi-purpose development schemes, large-scale industries, free-trade zones, industrial village, export village, industrial zone, industrial settlement, and various type of development activities occur in Sri Lanka. The main focus of the present development, process is on the improvement of infrastructure facilities. දැන් මේ වර්තමාන සංවර්ධන කටයුතු වල ප්‍රධානම අරමුණ වෙන්නේ improvement of infrastructure facilities. යටිතල පහසුකම් develop kirim. The improvement of infrastructure facilities. Improvement of infrastructure facilities, which is considered as a necessity for the development of a country. රටක සංවර්ධනයට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමයි මේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම. Improvement of infrastructure facilities, which is considered as a necessity for the development of a country, would also help in the human resource development. මානව සම්පත් සංවර්ධනයටත් රටේ සංවර්ධනයටත් මේ infrastructure facilities develop කිරීම අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. By improving infrastructure facilities, new areas of the country will be open to development. මේ යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීම තුලින් සිදු වෙන්නේ පුතේ new areas of the country will be open to the development. රටේ අලුත් ප්‍රදේශ සංවර්ධනයට විවෘත වෙනවා. Widening of the trade market.
Trade market, widening of the trade market. New products reach the market quickly. Transport, development of transportation, development of banking service, development of communication service. These are help to these new products. New products reach the market quickly. කොහේ නිෂ්පාදනය කරත් ඒක ඉක්මනට වෙළඳපොළට ළඟා වෙන්න උපකාර වෙනවා මේ transport facilities, banking facilities, communication facilities. These are infrastructure facilities. Development of these infrastructure facilities help to new products reach to the market quickly. මේ අලුත් නිෂ්පාදනයක් වෙළඳපොළට ඉදිරිපත් කරන්න ඒක හේතු වෙනවා. Movement of passengers and goods in accelerator. මගින් බාණ්ඩ මේවා ඉක්මනට තැනකින් තැනකට ගෙනියන්න පහසු වෙනවා මේ යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීම මත. Time is saved and physical distance become less. Time is saved. යටිතල දැන් road network එක develop වෙනවා කියන්නේ time is saved. කාලය ඉතුරු වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. Communication network එක develop වෙනවා කියන්නේ කාලය ඉතුරු වෙනවා. Time is saved and physical distance become less. භෞතික වශයෙන් ප්‍රදේශ දෙකක් අතර තියෙන දුර අඩු වෙනවා. Internal migration pattern changes. අභ්‍යන්තර සංක්‍රමණ රටා මේ තුලින් වෙනස් වෙනවා. දැන් කොළඹ ඒරියා සාශ්‍රිතව තියෙන ජන සංකේන්ද්‍රණය අඩු කරන්න නම් අනිකුත් ප්‍රදේශවල infrastructure facilities develop කිරීම හේතු වෙනවා. Internal migration patterns change. මේ අභ්‍යන්තර සංක්‍රමණ රටා වෙනස් වෙනවා යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීම තුලින්. New employment opportunities arise. මේ තුලින් නව රැකියා අවස්ථා බිහි වෙනවා. New employment opportunities arise. A change occur in the supply route grid of existing goods and services, automobile, aviation, harbor. These are the benefits of improving infrastructure facilities. පුතේ මේ යටිතල පහසුකම් වර්ධනය කිරීම තුළින් මෙවැනි benefits අපේ සමාජයට ලැබෙනවා. Okay, you write down the main focus. You put a stomach and write down the main focus of the present development process is on the improvement of infrastructure facilities. Improvement of infrastructure facilities. Infrastructure facilities. You write down this question. Mention seven advantages. Mention 7 advantages. Mention 7 advantages
of improving infrastructure facilities. Improving infrastructure facilities. Improving infrastructure facilities. Okay, now you write down. Now you write down answers. Okay. Then we are going to discuss. Did you write the answers, Pasindu? Nadit, have you finished? No, madam. Okay. What are the recent development projects in Sri Lanka? What are the recent development projects in Sri Lanka? What are the recent development projects in Sri Lanka? Rural development, urban development, infrastructure development, health and education, community, communication and information technology, highways, railways, port, airport, expressway, national security, rural development. These are the different fields that shows new trends in development. මෙන්න මේ වගේ අංශවල තමයි වර්තමානයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධනයේ නව නැඹුරුවක් දක්නට ලැබෙන විවිධ ක්ෂේත්‍ර. සංවර්ධනයේ නව නැඹුරුවක් දකින්නේ මෙන්න මේ ෆීල්ඩ් වල තමයි. rural development, ග්‍රාමීය සංවර්ධනය, rural development. Urban development, නාගරික සංවර්ධන, infrastructure development, health and education, අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍ය වගේ යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීම, communication and information technology, sannivedana තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රවල තියෙන development projects, highways මහා මාර්ග ඉදි කිරීම නම් ඔයගලන්ට නිතර දකින්න ලැබෙනවා, railways, port වරාය, airport ගුවන් තොටුපළ ආශ්‍රිත සංවර්ධන, expressways, national security ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධ projects. These are the different fields that shows new trends in development. Okay, you write down different fields that shows new trends in development. First one you write down rural development. Number 2, urban development. Infrastructure development
health and education. Infrastructure development in health and education. Health and education. Communication and information technology. Communication and information technology. Highways, railways, port, airport, expressway, national security, national security. National security. Okay, then we are going to discuss about the railway and highway development. Then we are going to discuss about the railway and highway development. Railway and highway development. You write down the topic. Railway and highway development. Construction of many new roads. Construction of many new roads. Colombo Mathara, Colombo Katunayaka, Colombo outer circle roads. These are example for that, as well as proposed expressways. Colombo Jaffna, Colombo Kandy, Mathara to Hambantota. These are also example for that. Road construction project in the north under this project constructions has been completed. On the Kandy, Jaffna Road, Paranthan, Poonari roads, Mankulam, Vellamkulam roads, Mankulam, Vellamkulam roads, Batikalo, Trincomalee roads, and many other roads. Utturu Pradeshawala Marga Prasanskarana Vyakruti Yatate Mahanuara Yapana. Igavata Paranthan Poonari. Mankulam, Vellamkulam, Madakalapur, Batikalo, Trincomalee. Vani Marga, Resakama, Idikirim Katutu, Mevenokota, Tavasankala Thene. As buses with modern facilities, run on these roads. Time is spent on traveling and physical distance have been minimized. Then may marg paddati pravahane sandaha magi pravahane sandaha navina pahasukam sahita bus ratha yedawima මගීන්ගේ කාලය ඒ වගේම භෞතික වශයෙන් මිනිස්සු අතර තියෙන ප්‍රදේශ අතර තියෙන දුරස්ත භාවය මේ නිසා අවම වෙලා තියෙනවා. And widening and captain of existing roads පැවති මහා මාර්ග පුළුල් කිරීම කාපෙට් කිරීම තියෙන මාර්ග පුළුල් කිරීම කාපෙට් කිරීම වැනි කාර්යනුත් මේ එකම සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. These are the development, railway and highway development projects, as well as
minimizing traffic congestion by constructing flyover. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මාර්ග ඉහළින් ගමන් කරන ගුවන් පාලම් හදලා තියෙනවා නේද? flyover bridge. ගුවන් පාලම් ඉදිකිරීම මගිනුත් මාර්ග තදබදය අඩු කරගෙන තියෙනවා. Minimizing traffic congestion by constructing flyover. Example, what are the example for these? Nugegoda, Ragama, Veyangoda, Polgahawela. These are example for that. Constructing underground tunnels. ඒ වගේම පුතේ භූගත උමම් මාර්ග ඉදි කරලා තියෙනවා. මේ භූගත උමම් මාර්ග රාම්බොඩ and pedestrian crossings Kandy Borella. Borella ඔයගොල්ලෝ විශේෂයෙන් දන්නවා ඇති දැකලා ඇති මේ ගිය අය දැකලා ඇති විශාල උමම් මාර්ග පද්ධතිය බොරැලේ මගී ප්‍රවාහනය සඳහා තියෙනවා. වාහන වලට නෙවෙයි මිනිස්සුන්ට pedestrian crossing එකට පහසුවෙන් පාර මාරු වෙන්න පුළුවන් විදිහට. Removal of unauthorized constructions. Preventing and construction of pavement. ඊට අමතරව අනවසර ඉදිකිරීම. අනවසර පදික ඉදිකිරීම ඉවත් කරලා මගී පදික වේදිකා ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා. අනවසර ඉදිකිරීම ඉවත් කරලා මිනිසුන්ට යන්න පුළුවන් ප්‍රදේශ මගී පදික වේදිකා ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා. What are the example for that? Colombo, what are the example? Colombo Port, Peta, Kandy. These are example for that. Colombo Port, ඒ කියන්නේ කොළඹ කොටුව, පිටකොටුව, මහනුවර මේවට example. Kandy. Improving the southern railway. Southern railway දක්ෂිණ දුම්රිය මාර්ගය ඉදිකිරීම. Improving southern railway. Widening the Kalani Valley Road. Kalani Valley Road. Kalani Valley මාර්ගය පුළුල් කිරීමක් කරලා තියෙනවා. Next one. Reconstructing the northern railway. උතුරු දුම්රිය මාර්ගය යලි සකස් කිරීම. Commencing work on the proposed Kataragama railway up to the Dickwell. Matara Kataragama යෝජිත දුම්රිය මාර්ගය Dickwell දක්වා වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීම. Reconstruction Colombo Jaffna Railway. Reconstruction of Colombo Jaffna Railway. These are examples for railway and highway development projects. Railway and highway development projects. Okay, you write down this question. You write down this question. Mention five. Railway and highway development. Railway and highway development. Railway and highway development projects. Railway and highway development projects. Railway and highway development projects. You write down answers for this question later. Mention 5. Railway and highway development project. As well as you have to do these two activities also in your textbook.
textbook එකේ activity දෙකක් තියෙනවා බලන්න. First one, mark the existing and proposed expressway on an outline map of Sri Lanka. Second one, what are the advantages of developing road and railway in a country? රටක road railway develop වුණා ලැබෙන advantages මොනවාද කියන එක. What are the advantages? Okay, then we are going to do first question. Mark the existing and proposed expressways on an outline map of Sri Lanka. Okay, you draw small Sri Lankan map. You draw a small Sri Lankan map. Then we are going to mark these proposed existing expressways. Here Colombo, Colombo, here Matara, here Colombo, in this area Kottawa,
Here Kottawa. This road is called as, this one is called as, this one is called as Colombo Mathara Expressway. Number 1. Colombo Mathara Expressway. You mark it. Colombo Mathara Expressway. Main entrance is located in Colombo. Colombo. Here, there's a road from Colombo to Kottawa also. Next one, Colombo Katunayaka Road. Colombo Katunayaka Road. Colombo Katunayaka Road, here Katunayaka. Colombo Katunayaka Road in this area. Colombo Katunayaka Road. This one, Colombo Katunayaka Road. Colombo Katunayaka Road.